Lagyan natin ang hood. 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 Yan guys, okay na guys. Yan ang hood natin ha. Yan ha. Yan sira niya pintura. Let's go, man! Yan guys, dati niyang sira pintura. O, yan. Yan lang. Yan. Ayan, okay na yan. Yan, saraduhan na natin yan. Ha? Ito, saraduhan na natin. Okay? Buk lang eh. Okay? Yan, dyan natin tinira. O. Eko. Yan natin tinira yan.
guys, oh. Yan natin siniklat yan, ha. Yan, oh. Yan. Oh. Finished product nya. Ito lang sirang pintura nya. Yan. Yan lang. Eh. Yan, yan. Dati pagkabangga nya. Okay. Yan guys, okay na guys. Yan ako ang hood natin, ha. Yan, ha. Yan sira niya pintura, yan lang dating pagkabangka niya, yan, yan. Hyundai Acera. Okay? Yung ano niya, yung headlight niya basag yan, oh, basag. Nilagyan ko lang ng tape kasi pobre siguro katulad ko may-ari nito, eh. Kapit na lang daw. Di aking ginawa ng paraan, lagyan ko ng tape para hindi pasukin ng tubig at saka alikabok. Tapos to dito, sabi ko bumili ng Corse, ano tawag dito? Bracket bumper. Eh wala daw. Eh pobre nga siguro. Eh mahal siguro ang ano, eh. Ayog mastos. Lagyan ko lang ng silicone. Lagyan ko lang ng silicone yan. Okay. Yan. Ating ginawan lang ng paraan yan. Yung headlight nya. Mahal siguro. Kasi lumumudi na ito, eh. Simon. Tal. Nga suya kilin na sok. Suya kilin. Haday na tinir na sa. Nasil tinir na suya kilin. Ayun. Hyundai Acera. Yan, ginawa lang natin para na headlight at saka yung Mara? Mas. Ada headlight. Ayo. Keras. Tanggal din. Ginawa natin para ng headlight at saka yung bumper, bracket bumper pala. Okay. Yun lang. Tsaka thank you very much.
Yun lang at saka maraming salamat. Thank you, bye bye.